बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जारी है। 2 दिन पहले इस लॉन्ग मार्च के हवाले से वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस हवाले से उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें जो हैं वो की, बल्कि दिलचस्प के साथ साथ सख्त बातें जो हैं वो की। उन्होंने बताया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये एक नॉन रिलीजियस पार्टी है, यानी इसका दीन इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। इस पार्टी को भारत से फंडिंग होती है बकौल फवाद चौधरी के, और ये एक टेररिस्ट पार्टी है। नाजरीन, मैं उसकी तीनों बातें बारी बारी जो है उस पर रोशनी डालूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एक नॉन रिलीजियस पार्टी है, यानी उसका कोई दीन नहीं है। यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बुनियादी तौर पे फवाद चौधरी का ना तो कोई दीन है और ना ही कोई ज़मीर है। फवाद चौधरी पार्टियां जो हैं वो बदलते रहते हैं। कभी उनका ज़मीर जो है वो मुशर्रफ की तरफ चला जाता है और कभी वो पीपल पार्टी में चले जाते हैं। आजकल वो तहरीक इंसाफ में हैं। तो गोया दीन के साथ साथ इनका कोई मज़हब, इनका कोई ज़मीर भी नहीं है। इसी तरह शेख रशीद हैं, इनका भी ना कोई ज़मीर है और ना ही इनका कोई यकीन है। आप लोगों को याद होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नवाज़ शरीफ के दौर में भी धरना दिया था। ये गालबन 2017 की बात है। तो शेख रशीद ने उस वक़्त कहा था कि हम हुर्मत रसूल पर मिट मरेंगे, यानी तहरीक लब्बैक ने जो मिशन शुरू कर रखा है, जो धरना दे रखा है, उसके साथ मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। हत्ता कि मौजूदा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उस धरने में कुछ देर के लिए ज्वाइन भी किया था, उस धरने में जाके बैठे भी थे। और इमरान खान साहब ने ये बयान दिया था कि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना जो है वो अटेंड करना चाहते हैं। नाजरीन, यहाँ से पता चलता है कि इन तीनों का, फवाद चौधरी हूँ या शेख रशीद हूँ या इमरान खान हूँ, इनका क्या यकीन है या क्या इनका ज़मीर है। अब जबकि उन्होंने, यानी तहरीक लब्बैक वालों ने मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है, तो अब उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे तरह तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो आयद कर रही है ये गवर्नमेंट। नाजरीन, आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ के दौर में जब ये धरना ख़त्म हुआ था तो एस्टेब्लिशमेंट ने, बल्कि एक जर्नैल ने 1,000 रुपया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को दे के वहाँ से रवाना किया था और साथ उनको शाबाश दी थी कि ये हमारी तरफ से इनाम लेते जाएं।
کیا فواد چودھری اس 1000 کا ذکر کر رہے ہیں, اس 1000 روپیہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا وہ بھارت کی طرف سے تقسیم کیا گیا تھا وہ 1000؟ تو ناظرین, کسی بھی وقت کسی بھی گورنمنٹ نے جب اپنے اوپر سے ذمہ داری اتارنا ہوتی ہے تو وہ بھارت پہ الزام لگا دیتے ہیں. اس طرح کبھی بھی فواد چودھری یا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں ہو سکے گی. ان کو اس لانگ مارچ کو روکنا ہوگا اور بڑے ایمیکیبل طریقے سے روکنا ہوگا. یہ لانگ مارچ جو ہے وہ تشدد سے نہیں رک سکے گا. وہ ذمہ داری بھارت پہ ڈالنے پہ یہ لانگ مارچ نہیں رک سکے گا. کسی بیرونی طاقت پہ ذمہ داری ڈال کر حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ختم نہیں کر سکے گی. یہ عوام کی آواز ہے. یہ جو 40 سے 50 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جی ٹی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیسیکلی کوئی جتھا نہیں ہے یا چند لوگ نہیں ہیں. بیسیکلی یہ عوام کی آواز ہے جس کو تشدد سے یا فائرنگ کرنے سے یا ہوائی فائر کرنے سے دبایا نہیں جا سکے گا. اس کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, علماء کو انگیج کیا جائے, جو جید علماء ہیں پاکستان کے ان کا تعاون حاصل کیا جائے, خاص طور پہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کا, مولانا تقی عثمانی صاحب کا اور پھر مفتی راغب نعیمی صاحب کا. تو ان علماء کو مذاکرات میں شامل کیا جائے, ان کو ان کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ ان کو یہ علماء جو ہیں تحریک لبیک کے لیڈروں کو قائل کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ماہ پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان نے یہ مارچ جو ہے وہ شروع کیا تھا, اور اس وقت موجودہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا تھا. اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ جو بھی ورکر جو ہیں گرفتار کیے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے گا, مولانا سعد کو بھی رہا کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد فرانسیسی سفیر کا جو معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے گا. یہ تینوں مطالبات جو ہیں وہ پورے نہ ہو سکے. حکومت جو ہے ان مطالبات سے خود ہی پیچھے ہٹ گئی. اس ایگریمنٹ سے حکومت نے خود ہی اس ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا. جب حکومت نے وائلیٹ کیا, مولانا سعد صاحب بھی رہا نہ ہو سکے, تو پھر اگین یہ ایجیٹیشن جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو ناظرین, جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے تو یہاں تک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کھانا پینا ساتھ نہیں لے کے گئے. عوام جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ کھانا لے کے آ رہے ہیں ان کے پاس. عوام جو ہے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. جہاں تک رکاوٹوں کا تعلق ہے تو یہ تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے کھڑی کی ہوئی ہیں. یہ خندقیں جو ہیں یہ گورنمنٹ نے کھودی ہوئی ہیں. یہ کنٹینر جو ہیں یہ گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں. یہ تمام رکاوٹیں جو ہیں, یہ سڑکیں جو بلاک کی گئی ہیں, یہ گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہیں. جو تحریک لبیک کے کارکن جو ہیں انہوں نے تو سڑکوں کو بلاک نہیں کیا. تو یہ جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ بیسیکلی معیشت میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. پاکستان کی اکانومی کے پہیے کو بھی جام کیا جا رہا ہے. تو خدارہ اس حوالے سے غور کیا جائے اور تحریک لبیک پاکستان کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ جلدی سے جلدی نکالا جائے. ناظرین, جاگتا پاکستان کو
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकॉन जो है वो दबाइए या सुर्ख रंग का सब्सक्राइब का वर्ड जो है वो पुश कीजिए। इसके अलावा मैं आज के मैच का कुछ जिक्र करता चलूँ। आज T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जीत जाए या पाकिस्तान, बात एक ही है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अफ़गानी अवाम जो हैं उनके जज्बात या एहसासात पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव नहीं हैं। इसका पता जो है वो हमें चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो कि इंग्लैंड में हुई थी उस वक़्त ही पता चल गया था कि वहाँ अफ़गानी तमाशाइयों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे अटैक करने की भी कोशिश की थी। अफ़गानी तमाशाई जो थे वो क्रिकेट ग्राउंड में भी दाखिल हो गए थे। आखिर पे जब पाकिस्तान मैच जीत रहा था तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए अफ़गान तमाशाई जो है वो सबको पता है कि वो ग्राउंड में दाखिल हो गए थे और उन्होंने शुएब मलिक और दूसरे खिलाड़ी पे अटैक करने की भी कोशिश की थी। तो नाजरीन, ये मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 90% जो अफ़गान अवाम है वो पॉजिटिव सोच नहीं रखते, वो पाकिस्तान को हराना ही चाह रहे हैं। तो हमें इस मैच को इजी नहीं लेना चाहिए। हत्ता कि बहुत सारे अफ़गानी जो हैं वो समझते हैं कि ये जो तालिबान की हुकूमत है ये पाकिस्तानी ही है बेसिकली। ये तालिबान जो है ये बेसिकली पाकिस्तानी है, वो तो यहाँ तक समझते हैं। तो हमें इस मैच को इजी नहीं लेना, जीतने की नीयत से मैदान में उतरना है, मुकाबला करना है और फिर रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होगा कि अफ़गानिस्तान जीतता है या पाकिस्तान। तो इस बात का फ़ैसला, इस मैच का फ़ैसला जो है वो चंद घंटे बाद जो है वो हो जाएगा। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक आज 7 बजे वो मैच जो है वो शुरू होगा और विदिन 3 आवर्स फ़ैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान इस मैच को जीतता है या कि अफ़गानिस्तान। तो जागता पाकिस्तान को देखते रहिए। आने वाली अपडेट्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको मुहैया होती रहेंगी। शुक्रिया।